इलियासिफ, इलियासिफ, खाना रेडी है, आ जाएं। इलियासिफ, इलियासिफ, बच्चे खाने पर आपका वेट कर रहे हैं। मैं कब से आपको आवाज़ें दे रही हूँ, आप खाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? आई एम सॉरी काशिफा, मैं ये बाइबल स्टडी में इतना बिजी हुआ था कि मुझे बिल्कुल मौका ही नहीं मिला और वक्त ही नहीं मिला, तो मैं थोड़ी देर में किताबों के साथ आप करके रहें। मैं आपको याद है हमने एक बाइबल स्टडी स्टार्ट की थी, बाइबल स्टडी का तरीक़ेकार, जिसमें हमने मुशाहिदे के हवाले से सीखा था। तो अगला हिस्सा जो है उसका तफसीर और इतलाक़ का है, तो मैं उसकी थोड़ी सी स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बाइबल स्टडी लेनी है कहीं जाके। मुझे याद है जिसमें पिछली दफ़ा हमने मुशाहिदे के बारे में पढ़ा जी, था, ऑब्जर्वेशन जिसे हम कहते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भी इस खुराक में आपके साथ शामिल अगर आपकी मर्जी है आप शामिल हो जाएं, फिर मैं आपके साथ ऊपर खुराक में शामिल हो जाऊँगा। ठीक है, आ जाएँ, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम इसे जल्दी से सीखते हैं। ओके। आपको याद है कि पिछली दफ़ा हमने मुशाहिदे के हवाले से सीखा था, जब हम कलाम मुक़द्दस की स्टडी करते हैं, कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं, तो मैं उसी हवाले पर गौर कर रहा था जो पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था अपनी रहनुमाई के लिए। तो आज थोड़ी देर के लिए हम उसी के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। काशिफा, मुशाहिदा जो है ये हम देखते हैं कि बाइबल स्टडी का, जिसे हम इंडक्टिव बाइबल स्टडी कहते हैं, उसका दूसरा हिस्सा है, और इसका तीसरा हिस्सा जो है वो इतलाक़ का है, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो ये पूरा जो बाइबल स्टडी है, इंडक्टिव बाइबल स्टडी, 3 हिस्सों में तकसीम की गई है, जिसे हम पहला जो ऑब्जर्वेशन कहते हैं या मुशाहिदा कहते हैं, फिर हमने उसके बारे में सीखा था, फिर आज हम तफसीर के बारे में या इंटरप्रिटेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर हम इतलाक़ या एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो इलियासिफ, इन स्टेजेस में करना क्या होगा? देखिए, हमने मुशाहिदे में तो बात कर ली थी, लेकिन तफसीर में असल में हम करते ये हैं कि तफसीर के हवाले से हमें 3 बातों को याद रखना होगा या 3 इक़दाम को याद रखने की ज़रूरत है। जब आप किसी भी खुदावंद के कलाम के हिस्से की तफसीर करना चाहते हैं, तो उसका जो पहला हिस्सा, जो तफसीर का पहला हिस्सा है, उसमें आप ये देखें कि जो मुसन्निफ़ है उसका इस बात करने का मतलब क्या है, वो क्या मायने जो है उस हवाले से बयान करना चाहता है, और तो इसे हम अपने रहनुमाई के लिए सीखते हैं। अच्छा, तो इलियासिफ, ऐसा हो सकता है कि हम पिछले ही हवाले को, जिसमें से हमने अपनी रहनुमाई के लिए जिसको हमने इस्तेमाल किया था, तो हम वही हवाला दोबारा से पढ़ लें? बिल्कुल। वो रोमियो, आपको पता है, याद है कि 12वां बाब और उसकी पहली दो आयत थी, तो आप उसे हमारे लिए दोबारा पढ़ दें और फिर हम तफसीर के हवाले से उस पर कुछ गौर व खौस करेंगे। जी। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। ये बड़ा ही खूबसूरत हवाला है। आपको याद है हमने मुशाहिदे के दौरान भी इसी हवाले के ऊपर गौर किया था। थोड़ी देर के लिए तफसीर के हवाले से भी हम इसी पर गौर करते हैं। अगर आप इस हवाले को गौर करें और इसमें पढ़ें, तो ये जो है इसका मुसन्निफ़ कौन है? पौलुस रसूल है, और इसमें से हम देखते हैं कि मुसन्निफ़ पौलुस रसूल जो हैं इस सारे हवाले में क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मतलब क्या है इस सारी बात को करने में। कुछ चीज़ें थी जो मैंने अभी अपने रहनुमाई के लिए लिखी थी, तो मैं चाह रहा था कि वो मैं आपके सामने पढ़ूं ताकि हम इस हवाले को बेहतर तौर पर समझ पाएँ। पहली चीज़ जो काशिफा इसमें हम देखते हैं वो ये है कि पौलुस रसूल ईमानदारों से माकूल इबादत में शामिल होने की दरख्वास्त करते हैं। पहली दरख्वास्त क्या है कि माकूल इबादत में शामिल हों। फिर मुसन्निफ़ जो है वो और क्या बयान करना चाह रहे हैं, वो कहते हैं माकूल इबादत में हम यूँ शामिल हो सकते हैं जब हम अपने बदन को ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करें जो ज़िंदा, पाक और खुदा की पसंदीदा हो। ये दूसरी बात है जो मुसन्निफ़ कहना चाह रहे हैं। और एक और बात जो मुसन्निफ़ यहाँ पर हमें हिदायत करते हैं वो ये है कि खुदा की मर्ज़ी को इसी तरह जान सकते हैं जब हम उसके इस दुनिया के हमशक्ल नहीं बनते, बल्कि अपनी सूरत बदलते जाते हैं, यानी कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद होते चले जाते हैं। आखिर में यहाँ पर पौलुस रसूल जो हैं वो ये बयान कर रहे हैं, या उनका बताने का मतलब ये है कि हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में उस वक्त जान सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनते चले जाते हैं। इलियासिफ, मैं समझती हूँ कि इस हवाले की तफसीर को बेहतर तौर पे समझने के लिए इस हवाले के सियाक व सबाक का जो आयात हैं उन्हें बेहतर तौर पे पढ़ना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम हवाले का सही तौर से मतलब मालूम कर सकें। जी, आपने बड़ा अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से कि हम अगर वाकई तफसीर को बेहतर तौर पर बयान करना चाह रहे हैं, खुदावंद के कलाम की और इस हवाले की बेहतर तफसीर करना चाह रहे हैं, तो उसके सियाक व सबाक यानी कि
آگے اور بعد کے جو کی آیات ہیں ان کو ضرور پڑھیں، ان حوالوں کو ضرور پڑھیں. اس سے آپ مصنف کا جو اس پورے اقتباس کو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اور تفسیر کے حوالے سے جو ہم تیسرا قدم دیکھتے ہیں جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو میں ابھی بھی جس پر غور کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اپنے اس حوالے میں سے آپ کچھ اصول، کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ اپنے لیے آپ نکالیں. کچھ اصول ایسے نکالیں جن کو سیکھ کر آپ جو ہے اس کی فہرست تیار کریں تاکہ ان سے آگے ہم اطلاق میں اس کو استعمال کر سکیں. تو تیسری بات جو ہم یہ سیکھ رہے ہیں تفسیر کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں اصول جو ہیں اس حوالے میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. کچھ اصول جو ہیں وہ ہم آگے چل کے اسے ضرور دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر یہ حوالہ ہمارے لیے پڑھیں تو ہم اس میں سے کچھ اصولوں کی فہرست اپنے لیے تیار کریں گے. جی. بس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. تو کاشفہ، یہاں پر ہم نے جو آپ نے کلام کا حصہ پڑھا ہے دوبارہ، اس میں سے ہم چند اصول جو ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے اب نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا اصول جو میں بیٹھے ہوئے پڑھ رہا تھا اور میں نے جو ہے اس پر تھوڑی سی غور کیا تھا وہ یہ ہے کہ خدا کو اپنی زندگی کا مکمل طور پر مرکز بنائیں اور ایسے عمل کریں جو خدا کے پسندیدہ ہوں. خداوند کو اپنی زندگی کا سینٹر بنائیں، مرکز بنائیں. ہر چیز میں خداوند جو ہے ہمارے آگے ہو اور وہ کام کریں، وہ عمل کریں جو خداوند کی مرضی کے مطابق ہو. اور پھر ایک اور اصول جو اس میں سے ہم حوالے میں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دنیا داری کے کاموں سے متاثر نہ ہوں اور ان کی مانند نہ بنیں. جیسے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، ہے نا. اور پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اپنی عقل کو مسلسل بدلتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی سے پورا کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عقل کو نیا تبدیل کریں جو کہ خداوند کی مرضی کے مطابق ہو. اور یہ کاشفہ اس وقت ہو سکتا ہے جب روح القدس ہماری زندگی میں کام کریں. الیاس، واقعی میں یہ بہت ہی اچھے اصول ہیں اور ان آیات میں سے ہم اور بھی اصول اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب جب کہ ہم نے تفسیر کے متعلق سیکھ لیا تو کیوں نہ اب ہم کچھ دیر اطلاق کے متعلق بھی سیکھیں. بالکل. یہ اطلاق جو ہے یہ ہماری انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کا تیسرا پہلو ہے. ہم نے پہلا دیکھا کہ مشاہدہ، جسے ہم آبزرویشن بھی کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن کہتے ہیں یا اسے ہم تفسیر کہتے ہیں. اور تیسرا حصہ جو ہے، تیسرا پہلو جو ہے وہ اطلاق کا ہے یا جسے ہم اپلیکیشن بھی اپنے لیے کہتے ہیں. اب جب ہم اطلاق کی طرف آئے ہیں تو جو اصول ہم نے اس میں سے اخذ کیے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ ان اصولوں کو ہم اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کچھ چیزیں جو ہیں اصولوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم اصول کو پڑھتے ہوئے یا سیکھتے ہوئے دیکھیں کہ اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہے. ہم اپنی زندگی کا جائزہ ساتھ لیں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں، اپنے رویے کا جائزہ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ یہ اصول جو ہم نے کلام کے اس حصے میں سے سیکھے ہیں یہ ہماری زندگی پہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور پھر ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو خداوند کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہوں. الیاس، اس روحانی خوراک میں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے وقت کو بند کریں، میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کا اعادہ کر لیتے ہیں اور پھر کھانا کھائیں گے. اور پھر کھانا کھائیں گے. انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کا دوسرا سٹیج تفسیر ہے. انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کو 3 اقدام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا قدم، سامعین کو یہ بتایا جائے کہ مصنف کیا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دوسرا قدم، تفسیر کرتے ہوئے حوالے کے سیاق و سباق کی آیات کو پڑھا جائے. تیسرا قدم یہ ہوگا کہ حاصل شدہ معنی سے اصول اخذ کیے جائیں. ان اقدام کے بعد مطالعے کی تیسری سٹیج اطلاق ہے. اس سٹیج پر ہم اصولوں کو اپنی زندگی میں استعمال کریں گے. کھانا